गुमती हांकर किल्ला ब्लकनि कुवाइमुरा इन्द्रबासीपारा सिंगलुं बारिनो खबै किसासुक आमचाइनि लामानो बेरायनायखा हास्ते विधानसभानि खुफां रामपद जमातिया बो आमचाइनि लुकुरक बाय कगलाम सलायखा हाचुक आमचायो थांलायसुनि सेबसाब ताइबो क्राक ख्लाइनाव हाफां सामुं ताङै तंग हनि शाखा खुफां रामपद जमातिया सालकलकनि तंकसं लुकुरकनि सामुं नरुगै लामा स्नामुं ताइ लामा कचाम स्नामफि मुंनि बागै नांमानि याप्रि रमजागन हनै बकग रेखा बेरेमा जरा किल्ला आरडी ब्लकनि भिडियो मनोरंजन देबरमा हदानि सामुं तांनाय अमर जमातिया ताइ जुदा जुदा हाफां बेदेगनि तांफांसं तंमनि স্কুল আছে আমাদের জমাতে হাতে পরিচালিত জনবেশি স্কুল ওই পর্যন্ত আরেকটি রাস্তা এখানে আবার করানোর জন্য এখন আমার সঙ্গে আছেন এলাকার কিল্লা ব্লকের ভিডিও মনোরঞ্জন দেববর্মাজি শ্রীপুর সাহেব আছেন আমাদের এলাকাতে এদিকে মানে কর্মগণের সেন্টারগুলি ঠিকমতো চলছে কিনা এগুলি বিষয়টি দেখছি হাতে আমাদের এলাকাতে সুশাসন যেটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে যাতে পৌঁছে দিতে পারি তার জন্যই আজকের এই ভিজিট।